বাণিজ্য কিছুতেই বদ্ধ হচ্ছে না, কিন্তু ভারতের ছোট্ট পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে আবারও কিন্তু আগরতলা রেল স্টেশন থেকে এক মহিলা নেশা পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ, এবং তার কাছ থেকে কিন্তু বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে 2 লাখ টাকার অবৈধ শুকনো গাঁজা। এবং এই যে মহিলা নেশা পাচারকারী, তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে হাজির করা হয়েছে। আজ আমাদের সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন আগরতলা রেল পুলিশ থানার ইন্সপেক্টর রাজু ভৌমিক। তিনি আরও জানিয়েছেন যে সমস্ত যুবকরা ট্রেনে করে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি সহ আরও ভারতের বিভিন্ন জায়গাতে যাচ্ছেন, তাদের যদি কাউকে দেখে সন্দেহ হয় সরাসরি রেল পুলিশকে জানানোর জন্য। এবং তিনি আরও বলেছেন যে যে সমস্ত নেশা পাচারকারীরা এই ট্রেনে করে নেশা পাচার করার পরিকল্পনা করছেন, তাদেরকে কিন্তু তিনি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যাতে এই মাদক পাচার থেকে তারা বিরত থাকে। আগরতলা থেকে ক্যামেরায় বাবি দেবতার সাথে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস, বেঙ্গল টিভি। আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে জিআরপি থানার পুলিশের জালে মহিলা মাদক পাচারকারী উদ্ধার, বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ গাঁজা। যুব সমাজকে নেশার মরণ ফাঁদ থেকে বাঁচাতে ফের বড়সড় সাফল্য পেল আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনের পার্কিং এলাকা থেকে প্রিয়া আক্তার বয়স 19 নামে এক মহিলা মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত মহিলা মাদক পাচারকারীর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে 11 কেজিরও বেশি নিষিদ্ধ গাঁজা। আগরতলা জিআরপি থানার ইন্সপেক্টর রাজু ভৌমিক সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনের পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট এবং আরপিএফ পোস্টের মধ্যবর্তী পার্কিং এলাকায় এক মহিলার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাকে আটক করেন কর্তব্যরত জিআরপি পুলিশ কর্মীরা। পরে তার ট্রলি ব্যাগ তল্লাশি করতে বেরিয়ে আসে থরে থরে সাজানো গাঁজার প্যাকেট। উদ্ধারকৃত গাঁজার মোট ওজন 11.220 কেজি। উদ্ধার হওয়া এই নিষিদ্ধ নেশাদ্রব্যের আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় 2 লক্ষ টাকা। ধৃত প্রিয়া আক্তার আগরতলার ভাটি অভয়নগর দাসপাড়া এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় ধৃত মহিলা মাদক পাচারকারীর বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের নির্দিষ্ট ধারায় আগরতলা জিআরপিএস কেস নম্বর 2026 জিআরপি 029 DTD 09505 রিপিট। এই ঘটনায় ধৃত মহিলা মাদক পাচারকারীর বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের নির্দিষ্ট ধারায় আগরতলা জিআরপিএস কেস নম্বর 2026 জিআরপি 029 DTD 0905 2026 US 20B2B29 অফ এনডিপিএস অ্যাক্ট 1985 ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। এই মাদক পাচারের ঘটনার পেছনে কোনো বড় চক্র কাজ করছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে জিআরপি থানার পুলিশ। যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তা দিয়ে ইন্সপেক্টর রাজু ভৌমিক বলেন, ট্রেন বা বাসে যাতায়াতের সময় যদি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর সন্দেহ হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানানোর জন্য। নেশামুক্ত সমাজ গড়তে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। ত্রিপুরা থেকে 9/5/2026 को दोपहर करीब 3 बजे हमारा अगरतला जीआरपीएस के ऑफिसर स्टाफ और आरपीएफ के स्टाफ जो हमारा जनरल चेकिंग चलता है हर रोज़, उसी चेकिंग के दौरान नोटिस किया कि ये बहुत ही कम उम्र की लड़की एक ट्रॉली बैग लेकर अगरतला जो रेलवे स्टेशन है उसका 1 नंबर प्लेटफॉर्म में वो सस्पिशियसली मूवमेंट कर रहा है। ये नोटिस करने के बाद हमारा स्टाफ और वोमेन स्टाफ मिलकर उसको पहले तो एप्रीहेंड किया, उसके बाद उसको क्वेश्चनिंग करने के बाद उसने उसका नाम पता बताया। उसका घर हमारा त्रिपुरा के जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट में भाटी अभयनगर की एक जगह है, वहाँ पर उसका घर है। उसके बाद पुलिस सब्सिक्वेंटली उसका जो बैग वो चेक करके मिला कि उसके बैग में टोटल 11.220 kg जो कॉन्ट्राबैंड नार्कोटिक जो गांजा है वो मिला। उसके बाद हम लोग उसको अरेस्ट किया और उससे जब हम लोग जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यूशन किया तब हम लोगों को मिला कि ये गांजा उसने सुमामुरा की साइड से प्रोक्योर किया है और ये ट्रेन से होकर स्मगलिंग करके ये बाहर दूसरे स्टेट में ले जाने वाला था। तो
उसके बाद हम लोगों ने उसके अगेंस्ट अगरतला जीआरपीएस में एक स्पेसिफिक एनडीपीएस के धारा के मुताबिक एक केस भी रजिस्टर किया। उसको हम लोगों ने जो एलडी कोर्ट है हमको वहाँ पर भेजा। रहेगा। तो हाँ, मैं आपके द्वारा सभी जो हमारा त्रिपुरा का यूथ है सबको हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि यूथ लोग और हर पैसेंजर के बीच में घुस के ये लोग ये करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर पैसेंजर जो अपना राइट में और लेफ्ट में जो पैसेंजर बैठते हैं उसको आप लोग थोड़ा नोटिस कीजिएगा। और कोई बैग कोई अनक्लीन बैग अगर आपके बगल में रहता है तो तुरंत जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन या रेलवे जो आरपीएफ अथॉरिटी है उनको या टीटी को आप इन्फॉर्म कीजिए। हम लोग हर जगह में मतलब जीआरपी और आरपीएफ का स्टेशन तो है ही है। तो हम लोगों को ये अगर खबर मिल जाएगा तो जहाँ भी मिलेगा उसको तुरंत एक्शन में लिया जाएगा। और जो अनक्लीन बैग जो वहाँ पर है उसमें सस्पेक्टेड जो कॉन्ट्राबैंड भी वो भी हम लोग रिकवरी कर सकते हैं। अगर ये यूथ और जो पैसेंजर है रेलवे का ये हम लोगों को अगर हेल्प करेगा तो जो हमारा जो समाज में जो इलीगल एलिमेंट जो वगैरह है जो ये काम कर रहे हैं तो ये वो लोग अगर सक्सेस नहीं होंगे तो ये बंद कर देगा धीरे धीरे। और ये हम फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुरंत हम लोगों को इत्तला करिए, नज़दीकी जो भी पुलिस आती है वो ट्रेन में ही सूचित करें तो हम लोग इसको तुरंत इसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं और ये बंद कर सकते हैं।